بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں یہ تین وہ جو ہم نے الفاظ یاد کیے تھے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اور یہ ڈائریکشنز ہیں جیسے قبلہ قبل کا اور بعد اردو کے لفظ ہیں۔ اس سے قبل کہ میں تمہیں کچھ کہہ دوں نکل جاؤ یہاں سے، قبل یعنی پہلے، اور بعد بعد میں، قبل اور بعد۔ تو یہ قبل کا لفظ جو ہے یہ 242 بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور بعد کا لفظ 199 بار آیا ہے۔ اسی طرح عندہ اور حولہ۔ عندہ اصل میں اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ہیو کے معنوں میں آتا ہے، ہیو انگلش میں، اور اردو میں پاس کے معنی آتا ہے، لیکن یہ عندہ ہے، یہ ٹائم اور اسپیس دونوں کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس مثال لکھیں ذرا، عند الفجر، عند الفجر، فجر کے وقت، کے وقت، فجر کے وقت، عند الفجر۔ ہاں، اور دوسرا لکھیں عند المسجد، مسجد کے پاس۔ جی تو یہ دونوں دیکھیں آپ، ایک سپیس کے لیے ہے اور ایک جو ہے جی وہ ٹائم کے لیے ہے۔ یہ دونوں کے لیے آتا ہے، اس کو ظرف بولتے ہیں، ظرف۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ہے حولا۔ حولا ارد گرد، حولا، حولا کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد۔ جیسے میں کہوں گا حول الکعبہ، اطوف حول الکعبہ، میں طواف کرتا ہوں، اطوف، ایسے، اطوف حول الکعبہ، میں کعبہ کے گرد طواف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اسی طرح ہے، دو لفظ ہیں، مع۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ود، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بینا درمیان، درمیان۔ جی سر۔ اچھا چلے دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال دیکھیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بھی اس طرح کی ایک نا ایک گردان آپ لکھ لیں اپنے پاس سے۔ دیکھیں یہ 6 میں نے گردان لکھی ہے نا، اور ایک ہی پیج پہ لکھی ہے نا بغیر ترجمے کے۔ اس طرح کوشش کریں کہ آپ اس طرح لکھ لیں، جیسے جی قبلہ، اس سے پہلے، قبلہما ان دونوں سے پہلے، قبلہم ان سب سے پہلے، قبلکا تم سے پہلے، قبلکما تم دونوں سے پہلے، قبلکم تم سب سے پہلے، قبلی صحیح۔ مجھ سے پہلے، قبلنا ہم سے پہلے، ہم سے پہلے۔ تو یہ پھر اسی طرح آتا ہے۔ اس میں جو اہم ہے وہ ہے عندہ۔ یہ ضرور لکھیں، عندہ والی گردان ضرور لکھیں۔ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، عندہو اس کے پاس، عندہما ان سب کے، ان دو کے پاس، عندہم ان سب کے پاس۔ اس طرح یہ گردان چلے گی۔ یہ گردان آپ کو آنی چاہیے، عندہو، عندہما، عندہم، عندکا، عندکما، عندکم، عندی، عندنا۔ اچھا چلو، اب آتے ہیں ذرا اس طرف آتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ مثال کے طور پہ آ گئی کہ واہ، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ماں کا مطلب، ویسے اس کے 3 مطلب ہے لیکن یہاں پر مانا ہے جو کچھ بھی، ماں جو کچھ، انزلا، انزلا اتارا گیا۔ اس کو لکھیں پیسو وائس، انزلا پیسو وائس۔ اس کو بولتے ہیں پیسو وائس کو اردو میں بولتے ہیں مجہول، فعل مجہول۔ انزلا اتارا گیا، اور جو کچھ اتارا گیا، من قبل کا
तुम से पहले। जी सही है। अच्छा, दूसरी से आयत। मीन से कबले का तुमसे पहले से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, शाबाश, ऐसे तर्जुमा बनता है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा देखिए, ये एक लफ्ज है अन्ना। अन्ना ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है उनसे, जो इन्नी है, इन्नी अलग चीज है। ये अन्ना है, हम्म अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कैसे। इसको ये अलग से याद रखें, ठीक है, ये अलग से एक लफ्ज है अन्ना। ये वो इन्नी नहीं है, ये है अन्ना, हम्म यानी कि कैसे। कैसे। युहयी, जिंदा करता, करेगा, जिंदा करेगा। युहयी, जिंदा करता है। दोनों माने ठीक है। यूं ही युहयी, मतलब वो हयी, जिंदा, वो यानी यूं ही वो वो आ जाएगा। वो हाँ, वो वो जिंदा करता है, ठीक है। कैसे जिंदा करता है, कैसे जिंदा करेगा, वो कैसे जिंदा करेगा। आसे ही। ठीक है। आसे ही। आसे। हाजी, इसको, हाजी मुअन्नस है, इस इसको। अल्लाह आसे ही को, इसका है। अल्लाह। अब देखो ये जो युहयी आया है ना, इसमें जो लिखा है ना या, तो या का मतलब है कि एक गायब है, कि वो जिंदा करता है। तो आगे लिखा हुआ है कि कौन, आगे अल्लाह लिखा है। तो ये ऐसे है, देखो, युहयी अल्लाह, अल्लाह जिंदा करेगा, हाजिही, इसको। तो अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा, बादा मौते, हा। अब हमारे पास, जैसे कल आपने ये गर्दानें याद की थी ना, कबलहू, कबल, ये जैसे हमने कहा था कि रब्बहू, रब्बहुमा, रब्बहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, और रब्बी, रब्बुना। उसमें एक चीज का इजाफा कर दे, बस एक एक चीज का, और वो है हा। ये हा का लिख लें जरा। हा का मतलब होता है उसका, उस लड़की का, उस मुअन्नस का, उस मुअन्नस का। इंग्लिश में कहेंगे हर। अच्छा, ये हु की जगह है, हु हम मुजक्कर के लिए करेंगे और ये हा हम शाबाश, ये करेंगे। मुअन्नस के लिए हु की जगह पर, हु के मुखालिफ में आएगा। हाँ शाबाश। तो मैं कहूंगा कि रब्बुहा, रब्बुहा का माना क्या होगा, उस लड़की का रब। उस रब्बु, उस लड़की का। और अब अगर कहाँ गया ये। मौत हा। अब देखो मौत हा मौत का देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मौत हु इसके, हुआ। उसके मौत के बाद, हाँ, उस मुअन्नस के मौत के बाद। असल में इस हम्म आयत से पहले एक मुअन्नस गुजरा है, और वो मुअन्नस था करिया। करिया, करिया कहते हैं गांव को, करिया, गांव, छोटा थे। करिया, गांव है। तो वो इसी की बात हो रही है कि कैसे अल्लाह ताला इस गांव को जिंदा करेगा, ठीक करेगा, दोबारा कैसे ठीक करेगा। तो हम्म ये है मौत हा, उसके मौत के बाद, यानी करिया के मौत के बाद अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। ये आयत जरा देखें, माँ, जो कुछ, इंदकुम, वो इंदा वाली गर्दान चलाएंगे ना, उसमें आपको ये जरूर दिखाई देगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि इंदा आप जरूर याद रखें। इंदा का हम्म मतलब होता है पास। इंदकुम, तुम सब के पास, माँ जो कुछ भी, इंदकुम, तुम सब के पास है। तुम सबके पास। तुम हाँ, सबके पास। यनफदो, यनफदो का मतलब होता है खत्म हो जाएगा। ये याद नहीं रहेगा यनफदो, बस इसको ऐसे सिर्फ पढ़ लो बस। वमा, और जो कुछ, इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, बाकिन, वो बाकी है। इसमें आपने हम्म इंदकुम और इंदल्लाही, ये दो लफ्ज आपने याद रखने हैं बस। हम्म इंदकुम तुम्हारे पास, इंदल्लाह अल्लाह के पास, ये आपने याद रखना है। इस दूसरी आयत में आप, यनफदु का मतलब वो मतलब ये हुआ से है ना, या यनफदु वो खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ मतलब बनेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल खत्म जो हो कुछ जाएगा। तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, हम्म ऐसे ही, शाबाश। अच्छा, दूसरी आयत में देखिए, फा, तो, फा का मतलब होता है तो। तो लम्मा, जब, हम्म अद्वाअत, रोशन हो गई। ये भी मोनस है।
हाँ, रोशन कर दिया जमा है, आपने। जमा है, हाँ, जमा मुअन्नस। है। ये मुअन्नस है, इसमें आखिर में ता आती है, ता साकिन होती है, ये मुअन्नस की अलामत होती है। लेकिन खैर इसको छोड़ दे, अभी हम नहीं पढ़ रहे इसको, हम आगे पढ़ रहे हैं। माँ जो कुछ भी, हौला हु, उसके इर्द गिर्द है। हौला हु को याद रखिए, हौला हु का मतलब होगा उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द। हम्म, ठीक है। यानी अब जब हमें गर्दान हिफ्ज हो गई तो उसके बाद हमने विकेबलरी पे ध्यान देना है। हाँ, अब इसको ना, ये गर्दानें सारी आप चला सकती है ना। इंदा, जैसे इंदा कुम आ गया तो इंदा की गर्दान आपको फौरन आ जाएगी। अब जरा गर्दान बोले, जरा कोशिश करें, जरा इंद हु से शुरू करें। इंदहू, इंदहुमा, इंदहुम, इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदी, इंदना, हाँ बिल्कुल इसी तरह, इंदना, शाबाश। इंदना, इंदना। हाँ, ये आपने देखो याद की है ना, तो ये फौरन आपको चीजें सारी आ गई, शाबाश। इसी तरह है। इसी तरह हौलहू की चलाएं जरा, हौलहू उसके इर्द गिर्द, आगे। हौला, जी, हौलहू, हौलहुमा, हौलहुम, हौलका, हौलकुमा, हौलकुम, हौले, हौलेही, हौली, अम, हौलना, हौलना। शाबाश। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ये सारा आपको काम आ गया, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बस आपने ये याद रखना है, और ये बिल्कुल अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको देखिए जरा। फिर ये है ला तहजन, हुजन ना करो, गम ना करो। ला तहजन, गम ना करो। तुम, यानी तुम गम ना करो, तुम तहज़न, तुम हाँ, गम तुम गम ना। ना करो, शाबाश। तुम, शाबाश, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, शाबाश। ला तह तुम गम ना करो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, माना, हमारे हम्म, साथ है। अब हमारे साथ। माना को देखिए, ये माना हमारा लफ्ज है, जो मैंने याद कर, हम्म, हमने याद करना है। मा का मतलब है साथ, तो हमारे साथ। अब इसको चलाएं जरा, माहू। माहू, मा, मा, माहू, लफ्ज है मा, एक मिनट, वो बस, मा, हसन है, मा आहू, मा आ हुमा, मा आहुम, मा आका, मा आ कुमा, मा आकुम, मा ई, मा ना। शाबाश शाबाश, बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह, बिल्कुल जबरदस्त। ये सारे, ये 164 बार आया हुआ है। तो आपने अगर एक लफ्ज याद कर लिया ना, ये एक लफ्ज माँ, तो आपने 164 लफ्ज कुरान मजीद के याद कर लिए। लेकिन ये बड़ा स्पीडी होता है, जल्दी होता है, जल्दी चीजें याद होती है। अच्छा, इसी तरह हम आते हैं। हाँ, ये देखें ना, ये बैना, बैना का मतलब होता है दरमियान में। आगे अल्लाह दरमियान, ने फरमाया है तालो, आ जाओ। अच्छा, ये जरा जाओ, अरबी का लफ्ज भी लिख लें, ताल। ताल का ताल, मतलब होता है कम हेयर, कम, कम। हम्म, ताल, कम, ताल या अखी, ताल। ये ताल बहुत हम्म, बोलते हैं। तालो, हम्म, ये जमा है, तालो, आ जाओ सारे। इला, की तरफ, टू। आगे है कलिमतिन, कलमा की तरफ, कलमा की तरफ आ जाओ सारे। सवाअन, सवाइन का मतलब होता है बराबर है, मसावी कलिमतिन। है, यकसा है, एक जैसा है। सवा, सवा सवा, ये बहुत बोलते हैं, सवा सवा। इधर देखें, कलिमतिन, कलिमतिन मीन्स क्या? इधर इधर जो ते है, ये तुम के हिसाब से नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये मुअन्नस की अलामत है। मुअन्नस की अलामत है। अच्छा, ये हाँ, वर्ड है, पूरा वर्ड नहीं है। हाँ। तो कलिमा, कलिमा की तरफ आ जाओ, सवाइन, जो के बराबर है, एक जैसा है। बैनना, इसको देखें, हम गौर करें, ये वाले दो लफ्ज हमारे हैं जो इस आयत में पढ़ने वाले हैं, वो ये है, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम सब के दरमियान। सबके जो दरमियान। मुश्तरक चीज है उसकी तरफ आ जाओ, कि तुम भी अल्लाह की इबादत करते हो, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, ईसाइयों। हम्म, तो हम हम्म, उस पे जरा जमा हो जाते हैं। तो बैनना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। अब इसकी गर्दान आप चला सकती है, जरा चलाएं जरा, बैना की, बैनहू। बैनहु, हम्म, बैनहुमा, बैना, बैनहुम, बैनका,
बैनकुमा बैनकुम बैनी बैनना। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे। शाबाश शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जबरदस्त किया आपने काम, ये इस दफा तो आपने सही पट्टे चुक दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही याद किया आपने। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, तहज्जुद के वक्त दुआ है। अल्लाहुम्मा, हम्म, आपने कल याद किया था, अल्लाहुम्मा का माना क्या था? या अल्लाह। अल्लाह। दूसरा लफ्ज है इजअल। इजअल का मतलब होता है कर। इजअल बना दे, पैदा कर दे, जब बना दे। इजअल ये ऑर्डर है, दुआ है अल्लाह ताला से। ये बहुत ज्यादा दुआ में ये लफ्ज बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। इसको इसलिए याद रखिए, जाअला यजअलो। जाअला उसने पैदा किया, यजअलो वो बनाता है, वो पैदा करता है, वो कर देता है, वो ही मेक्स। इजअल, ए अल्लाह, मेक। मेक क्या? ओ अल्लाह, मेक फी कल्बी, मेरे दिल में। अब मैं इसको कहूंगा, कल्बुहु कल्बुहुमा कल्बुहुम कल्बुका कल्बुकुमा कल्बुकुम कल्बी कल्बुना। तो ये वो है, मेरे दिल में। ठीक है, फी सही है। कल्बी ही, उसके दिल में। हाँ, कल्बे ही। बस इस तरह पे चलता है फिर वो। ये फी की वजह से ना जेर आ गई है, वरना तो ये जबर पेश होती है, कल्बो होती है, नहीं लेकिन नहीं सर, यहाँ ये पे इसको एक मिनट देखिए, कल्बे ही अगर होता, यानी हाँ, नहीं, उसके देखिए उसके कल्बे दिल में। हु होता, कल्बे हु होता तो वो हिस के लिए, उसका उसका दिल। हाँ, कल कल उसके कल कल्ब, कल्बुहुमा। वो आपने कहा था ना, मोनस के लिए जो है ना वो हा आएगा, अगर कल्बे हा आएगा तो वो हाँ, मोनस। कल्बुहा का मतलब होगा उस लड़की का, बिल्कुल उस लड़की का दिल। ठीक है। कल्बुहा। अच्छा, नूरन, मेरे दिल को बना दे, नूर बना दे इसको। वफी लिसानी, और मेरे जुबान में। लिसानी, अब देखो ना, लिसानुहु उसकी जुबान, लिसानुहुमा लिसानुहुम उन सब की जुबान, लिसानुका तुम्हारी जुबान, लिसानी मेरी जुबान। तो फी लिसानी, मेरे दिल मेरी जुबान को क्या कर दे? नूरन, नूर बना दे। वफी समाई, और मेरी समाअत में, मेरी समाअत में। नूरन, हम्म। नूर भर दे। वफी बसरी, और मेरे आंखों में। नूरन, नूर भर दे। ये दुआ है तहज्जुद की। तो अच्छा सर, इसमें एक बात है, अरबी और उर्दू में ना एक, मेरे हिसाब से जो बंदा है ना वो एक तकरीबन सेम है, सिर्फ हम जैसे एक्टिव वॉइस में अगर बोल रहे होते हैं ना तो वो ये पैसिव वॉइस में लिखा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है और वो बंदा खुद समझ जाता है कि यार ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल सही, ऐसा ही। ठीक है, भी मेरे अब दिल देखिए, में। ये हमने ये बस ये याद करना था। देखिए, ये तीन लफ्ज याद करने थे। वफी लिसानी नूरा, वफी समई नूरा, वफी बसरी नूरा। ये है बस। हम्म। इसमें समई, हम्म। लिसानी, बसरी, ये याद करने वाले लफ्ज हैं। हम्म। लेकिन इसके हमें एक लफ्ज नहीं आता, ये सिर्फ या के साथ नहीं आता, बल्कि हमें तो और बहुत सारे आते हैं, जैसे जी जी। बसरुहु, उसकी बस बसारत, बसरुहुमा बसरुहुम बसरुका बसरुकुम, ये देखो हमें बहुत सारे आते हैं। तो यानी हमें एक लफ्ज कुरान मजीद में जब हम एक लफ्ज देखेंगे ना, तो आप समझ हम्म। जाएंगे हमें उसकी पूरी फैमिली का पता है। ये हम्म। फायदा होता है, देखें ना आप, ये कोर्स का कितना फायदा होता है कि आपके आपके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का आ जाता है। हाँ सर, ये तो मतलब इसके बगैर तो, इस कोर्स के बगैर और इस डीप अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो जो है ना वो हवा में तीर चलाने वाली बात थी। ये तो हाँ, अलग। शाबाश। अच्छा, मेरी मदर क्योंकि कितने अरसे से हैं, और वो अब मतलब वो भी कुरान क्लास सुबह में जाती हैं, तो रोज मुझसे पूछती हैं कि तुमने क्या पढ़ा। मैंने कहा मैं आपको अभी क्लास खत्म हुई है तो मैं आपको बताती हूँ। तो वो बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं कि तुमने क्या पढ़ा। माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए, फौकी का मतलब होता है मेरे ऊपर। ठीक है, वो हम्म। मिन फौकी, और मेरे ये। ऊपर। नूरन, नूर भर दे। वमिन हम्म। तहती, और मेरे नीचे, तहत मेरे नीचे। ये नूरन, बात नूर है। भर दे। तहत, अब एक हमें फौक का के पूरी गर्दान आती है, हमें फौकहू, फौका का, फौककुम, ये सारे
اسی طرح تحتی، تحتہو، تحتی، تحتکا، یہ ساری گردان ہمیں آتی ہے پوری اس کی. اور اس لڑکی کے نیچے کیا ہوگا؟ تحتہا، تحتہا. وہ آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جنت کے بارے میں، جنت تحتہا الانہار، اس کے نیچے جنتیں ہیں، نہریں ہیں. تو یہ تحت کا مطلب نیچے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ہم لوگ مناتے ہیں. سر یہ تھوڑا سا یعنی یہ سمبولک وے میں بولتے ہیں نا، یہ اوپر مطلب اگر میں آپ روحانیت کے حوالے سے آپ سے پوچھوں تو یہ اوپر سے نیچے سے اس کا مطلب اوپر سے مطلب اس کا جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو اردو میں، یعنی کہ یہ ایک طریقے سے سمبولکلی یوز ہو رہا ہے نا، ہاں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ میرے چاروں طرف نور بھر دے، ہوں میرے چاروں طرف میرے نور بھر دے، میرے سارے بدن کو نور کر دے، میری سماعت ہے، میری بصارت سب نور سے بھر دے. کیونکہ گناہ جب آتے ہیں تو پھر وہ سارا نور چلا جاتا ہے. جیسے اب دل میں ہے نا، فرمایا رسول پاک نے فرمایا میری قلب کو نور سے بھر دے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ تو پاک تھے، ہم جیسے جب گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے دل میں نور نہیں آتا. پھر یہ علم بھی نور ہے، پھر نور نہیں آتا. اب خیر خیر، اب تو ہم لفظوں کو دیکھ رہے ہیں نا، پھر ہم لوگ اس کے معنی میں جائیں گے. ابھی تو ہمارے پاس ابھی سٹیپ ہے باقی. ابھی ہم لفظوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں لفظ پڑھنے آ جائیں قرآن مجید کے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اس کے معنی میں اتریں گے، احادیث کے معنی میں، تو پھر مزہ آئے گا. اچھا یہ دیکھیں، ومن تحتی، اور میرے نیچے، وعن یمینی، اور میرے دائیں طرف، دائیں، وعن یمینی، اور میرے دائیں طرف. یہ سبق ہم کل دوبارہ پڑھیں گے. میں آپ کو ایک اور چیز اس میں آپ کو ایڈ کراؤں گا، کل مجھے یاد کرائیے گا. کل اگر کل ہماری کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن پھر ہم بلکہ ٹائمنگ چینج کل کر. ہے کلاس، کل ہے کلاس ہوگی، ہوگی کلاس کل یہی جمعرات ہے. یہی ٹائم، جی سر یہی ٹائم رکھیں گے. ہاں لیٹ ہو سکتا ہے، چونکہ میرے وہ جو 9 بجے کی 9 بجے ہے نا، 9 بجے والے جو حاجی صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں. وہ جگہ بھی خالی ہے 9 بجے والی، تو ہم 9 بجے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پاکستانی ہے 2 گھنٹے کے بعد آپ محفل کر لیں گی، 2 گھنٹے کے بعد ہم مل لیں گے بس میں انشاءاللہ. آپ سے سر پوچھ لوں گی، میں اگر میں تو کل فری ہوں، مطلب کیونکہ میرے پاس مہمان نہیں ہوں گے کل، تو میں مینیج کر لوں گی. انشاءاللہ. اور اگر آپ فری ہوئے ابھی تو یہی ٹائم صحیح ہے، نہیں تو جیسے آپ ہاں بولیں گے ویسے کر. ٹھیک ہے، چلا بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ڈن ہو گیا. اچھا جی، یہ دیکھیں، وعن شمالی، اور اچھا میں نے کہا کل کے لیے ذرا ایک چیز مجھے یاد کرائیے گا. آپ لکھیں حروف جر، آپ نے مجھے حروف جر سکھانے ہیں، تو حروف جر کی یاد رکھیے. بس آپ نے کہنا ہے مجھے حروف جر سکھانے ہیں آپ. ٹھیک ہے، حروف جر، اور پھر ہم یہ سبق دوبارہ پڑھیں گے. اچھا، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف، بائیں طرف، یمینی میرے دائیں طرف، شمالی میرے بائیں طرف، امامی. اب دیکھیے پوری گردان چلا سکتی ہیں آپ جیسے آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ سے. تو امامہو، امامکا، امامی، میرے سامنے. خلفی، دیکھیے خلفہو اس کے پیچھے، خلفکا تمہارے پیچھے، خلفی میرے پیچھے. اسی طرح ہے فی نفسی، میرے ہاں، نفس یہ میں تو نور بھر دے. نفسی، تو اس کو بنے گا نفس ہو، اس کا نفس، نفس کا تمہارا نفس، اور نفسی میرا نفس. اسی طرح یہ سارے امام اور خلف بھی آ گیا. امام صاحب امام ہوتے ہیں، خلیفہ خلف، خلف سے خلیفہ پیچھے آنے والا، نائب. تو یہ دعا بڑی زبردست تھی. آپ نے جو دعا یاد کر لیا نا، یہ 12 نئے الفاظ سیکھے آپ نے، 12 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں 1231 مرتبہ آئے ہیں. 1231. یہ اس سے یہ جب ہم، یہ تو ایک ایک لفظ کا ہے نا، اور ہم نے اس کی پوری فیملی یاد کر لی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے زیادہ الفاظ کیے. اس کو گننا مشکل ہو جائے گا، کتنا زیادہ ہم نے یاد کر لیا الحمدللہ. تو ابھی تک جی ہم سر. نے 26,449 لفظ پڑھ لیے ہیں. 26,000، ہاں 26,449، یا یہ ہو سکتے ہیں 4,296 اس سبق میں سے 4,296. اور اگر کل ملا کے دیکھیں گے ہم لوگ، تو ہم یہ 26,400، 26,500 الفاظ
कुरान मजीद के। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद है, और अपने एक हफ्ते में हमने अभी शुरू किया है, इस हफ्ते हमने ये किताब शुरू की है। तो ये तेज़ रफ्तार इस वजह से भी कहलाती है कि ये जल्दी आपको ले जाएगी, ऊपर लेके जाएगी इंशाल्लाह। ये और भी बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं। कल आपने मुझे हरूफ जारी याद करवाने हैं, मैंने वो आपको इंशाल्लाह करवाने हैं। अच्छा, और ये नया सबक जो होगा, यहाँ मैं दोबारा जाऊँगा वापस, ठीक है। मैं चाहूँगा दोबारा से आपको एक दफ़ा दिखाऊँगा। हाँ, ये वाले, यहाँ से हम दोबारा आएंगे, मैं कहूँगा यार वो कहाँ है। हाँ, तो आपने कहना ठीक है, ये था। अच्छा, ये पेज नंबर था लिख जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू, अहलन वसहलन। अच्छा, राम ये साहब क्लास जल्दी शुरू हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और क्लास है, ये और क्लास है। ओके ओके, दैट्स फाइन, इधर चलिए इधर मैं इधर बाद है, में लॉग इन करता इधर है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कहीं नहीं जाए। अच्छा, ये देखिए अपना डॉक्टर साहब, ये देखिए आपके ये जो है अपना पेज नंबर लिख लें जरा। 39, 39 पेज है, जी 39 पेज है। और इसको आपने जो है वो आगे लेके जाना है। भाभी ये बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे भाभी, बीरिश भाभी, कैमरा बंद कर दे, हाँ। अच्छा, तो उसमें ये था कि 39 नंबर पेज होगा, और फिर मुझे याद कराइएगा हरूफ जर का इंशाल्लाह, उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें डॉक्टर साहब। मैं जरा दूसरी क्लास की तरफ आ जाता, इसको मैं बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग।